शीघ्र आसुथिबा आम्भमानकर उद्धारकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर अति पवित्र और बहुमूल्य नाम रे आपण मानकु आउ एक नूतन प्रसंग रे नूतन वीडियो रे आपण समस्त को पुनर्बार मु स्वागत करूछि। ख्रीष्ट रे प्रियर भाई और भौणी माने आम्भमानक परमेश्वर कथा कहिबा परमेश्वर टंती दिन प्रतिदिन ताहांक वाक्य जरिया रे से आमानकु कथा हेउछंती। नूतन नूतन प्रसंग माध्यम रे से आम्भमानकु सुशिक्षित करूछंती। सेतिपाई मु प्रभुंकर गौरव करूछि। आज मध्य परमेश्वर आम्भमानकु गोटे उत्तम समय मध्यरे से आनिछंती, सुंदर अवकाश मध्यरे से आमानकु आनिछंती। आमे जेपरि ताहांकर वाक्य को ध्यान करिबा, ताहांक वाक्य अनुसार आमे आम निज जीवन को समीक्षा करिबा। आज मध्य मु आपण मानक निकट रे दुख भोग संबंधी किछि शिक्षा बा गोटे नूतन प्रसंग रखिबा पाई चाहे। आज आमे जो प्रसंग रे कथाबार्ता हेबा से प्रसंग एही परि अटे। परित्राण पाइथिबा विश्वासी मानक पाई दुई प्रकार दुख भोग। परित्राण पाइथिबा विश्वासी मानक निमंते दुई प्रकार दुख भोग। एही प्रसंग रे आमे अल्प समय धरी प्रभुंक वाक्य ठारू कथाबार्ता हेबा। प्रिय माने आमे निश्चित भाव रे जानिछु जे एही दिन मानकरे आम ख्रिस्टियन समाज रो अनेक भाई भौणी माने सेमाने ख्रिस्टंकर से दुख कृषिय जंत्रणा को सेमाने अनुभव करी एही दिन मानकरे लेंथ पीरियड बा दुख भोग सप्ताह को सेमाने पालन करूछंती। आउ एही परि समय रे दुख भोग संबंधी आउ एक प्रसंग बा आउ एक शिक्षा को नै आपण मानक निकट रे आसीबा पाए प्रभु मते चालना देले, बोझ देले। आउ सेति पाए एही छोट प्रसंगटी पुनर्बार मु प्रस्तुत करी आपण मानक निकट रे रखिबा पाए मु बांछा कली। आज पुनर्बार आमे प्रभुंक वाक्य ठारू आमे अल्प समय कथाबार्ता हेबा जे परित्राण पाइथिबा विश्वासी मानक पाई दुई प्रकार दुख भोग। मु प्रथम दुख भोग आपण मानक निकट रखिबा पाई चाहे। आसंतु आमे देखिबा प्रभुंक वाक्य ठारू जे प्रथम दुख भोग कोन अटे। जणे परित्राण पाइथिबा विश्वासी भाई किंबा भौणी निमंते प्रथम दुख बा दुख भोग कोन अटे। मु आपण मानक निकट रे से वाक्यटी रखिबा पाई चाहे। मो सहित आपण माने साधु पितरंकर प्रथम पत्र प्रथम पितर 4 अध्याय 1 पद प्रति ध्यान देबे। एठारे प्रकार लिखा जाए, ख्रीष्ट शरीर रे दुख भोग करिथिबारु तुम्भे माने मध्य सेही परि मन धरी आपणा आपणा मानंकु सुसज्जित करो। कारण जे शरीर रे दुख भोग करियोछि से पापरु निपुरुत होइयोछि। ख्रीष्ट रे प्रिय भाई भौणी माने प्रथम दुख भोग जणे परित्राण पाइथिबा भाई किंबा भौणी पाई शरीर रे दुख भोग करिबार निहाती निहाती दुख निश्चित भाव रे घटिबा। ओ वाक्य कहे जे जे शरीर रे दुख भोग करियोछि से पापरु निवृत्त होइयोछि। जणे मनुष्य को जेतेबेले शरीर रे दुख आसे, आघात आसे, सेही समय रे से अनुताप करे आ प्रभुंक निकट रे फेरे, प्रभुंक निकट रे प्रार्थना करे। केबे मध्य दिने प्रार्थना जाउ नथिबा व्यक्ति मध्य, केबे उपवास करू नथिबा व्यक्ति मध्य, सेही व्यक्ति जेतेबेले शरीर रे दुख आसे, समस्या आसे, रोग आसे, सेही समय रे से प्रभुंकर निकटवर्ती हुए आ प्रभुंक निकट रे प्रार्थना करे। तिमोती निकट को साधु पाउल जेतेबेले पत्र लिखुचंती से लिखुचंती जे प्रकृत रे जो माने धर्म जीवन यापन करिया पई इच्छा करंती से माने तालना भोग करिवे, से माने दुख भोग करिवे, से माने समस्यार सम्मुखीन हेबे। प्रिय माने प्रकृत रे धर्म जीवन यापन करिवा व्यक्ति मानक पई प्रथम दुख भोग परित्राण पाइथिबा भाई भौणी मानक प्रथम दुख जहां आमे वाक्य रे देखुछु जे शरीरर दुख, शरीरर क्लेश। आज अनेक ख्रिस्टियन भाई भौणी माने दुख रे, समस्या रे, तालना रे सेमानकर जीवन यात्रा कटुछि। काहेकि सेमाने कोनोसी पाप करि नाहंती, कार जिनिस सेमाने चुरेई नाहंती, कार हस्तक्षेप करि नाहंती, कार जमी को अधिकार करि नाहंती, मात्र सेमानक जीवन रे आज अनेक दुख तालना। काहेकि कारण सेमाने निष्पत्ति नहीं बाहरी चंती। आमे जो नाम ऊपर विश्वास करिछु, आमे जहांक ऊपर आमे भरोसा करिछु, सेही परमेश्वर आमांकु कहिचंती जे तुम्भे जेबे धर्म जीवन यापन करिबो, मो पछरे आसीबो, तुमे निश्चित भाव रे दुख आउ जातना क्लेश मध्य दे
छिबाको पड़िबो एही कथा जे आमर परमेश्वर कहिसंती एही कथा से विश्वासी जाने से भाई जाने से भौणी जाने। आज अनेक लोक जो माने कि बड़ बड़ प्रचारक सेमानकर ना रही ओडिशा रे ओडिशा बाहर आज अनेक प्रचारक मान अच्छे से कहती जे जीशुक निकट में आसला कौन सी दुख रही समस्या रही यही प्रकार मिथ्या शिक्षा यही प्रकार मिथ्या प्रचार आज मंडली रे प्रवेश करिछि। मात्र मु प्रभु को धन्यवाद दिए जे कि पितर साधु पितर से अशिक्षित व्यक्ति वाक्य कहे से कौन सी कॉलेज बाइबल कॉलेज पढ़ी नथिले कौन सी बीटीएस एमटीएस कौन सी थियोलॉजी कोर्स से करि नथिले मात्र से प्रभुଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରକାଶନ ପାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ जो पत्र से लिखुचंती जे ख्रीष्ट शरीर रे दुख भोग कले आउ तुम्हे मध्य दुख भोग करिवा पई प्रस्तुत रो। प्रिय माने जदि सही प्रथम पितर 4 अध्याय आगु को जदि पढ़िबे 16 पद प्रति ध्यान देबे एठारे लिखा जाए किंतु केही जदि ख्रिस्टियान हेबारु दंड भोग करे ताहेले से लजाबोध न करू बरं एही नाम हेतुरु ईश्वर को महिमा कीर्तन करू। प्रिय माने साधु पितर यही कथा बुझीथिले ख्रिस्टियान हेले बा परित्राण पाइले जीशु को ग्रहण कले दुख जे केवल आसीबो ताहा नुहे दंड मध्य भोग करिबा पाई पड़िबो। प्रथम दंड जे शरीरर दुख शरीरर दंड। प्रिय माने एही दंड पाइला बेले जने ख्रिस्टियान लजाबोध न करू कहीं ता निमंते ताकू सही विश्वासी को जो परमेश्वर बाछिछंती सही भाई को सही भौणी को जो परमेश्वर नाम धरी आह्वान करिछंती सही दंड भोगिथिबारु ताहांको सकासु निंदा पाइथिबारु दुख उठेथिबारु कष्ट उठेथिबारु सही परमेश्वर सही भाई भौणी मनक निमंते से हाथ रे पुरस्कार धरी से आसुचंती ताहांको निकट रे सेमानकर पुरस्कार रहिछि। ख्रीष्ट रे प्रिय भाई भौणी माने मु आपण मानक निकट रे फिलिपियो पत्र साधु पाउलंकर फिलिपियो पत्र फिलिपियो मंडली निकट को से पत्र लिखुचंती सेठिरु गोटे कथा पढ़ी मु आपण मानक उत्साहित करी आगो को नेबा पाई चाहे। प्रथम फिलिपियो 1 अध्याय तार 29 पद रे प्रकार लिखा जाए कारण ख्रीष्टंक ठारे केवल विश्वास करिबा निमंते तुम्भ माननकु जे अनुग्रह दत्त होई अछि ताहा नुहे मात्र ताहांक सकाशे दुख भोग मध्य करिबा निमंते तुम्भ मानक अनुग्रह दत्त होई अछि। प्रभुंकर गौरव हो। प्रिय माने एई कथा को आमे बुझिबार अछि जे परित्राण पाइला परे जीशुंक सहित चलिबा समय रे निश्चित भाव रे दुख शरीरर दुख रहिछि दुख भोग रहिछि। एही जागतिक भाव रे निर्यातना अपमान निंदा ताड़ना रोग समस्या सब रहिछि। आ एही कथा को आमे नूतन नियमर विश्वासी भाव रे बुझिबार आवश्यक रहिछि। आज अनेक जानी नाहंती ख्रिस्टियान हला परे अर्थात ख्रिस्टन को ग्रहण कला परे मोर शरीर रे रोग रहिबो नाही मोर मुंड बथा कमी जीवो मोर किडनी भलो ही जीवो कैंसर भलो ही जीवो भलो कथा यही कथा आमे मध्य कहिबार अछि प्रभुंक ठारे विश्वास करिबार अछि। ए दुनिया रो कोनोसी डॉक्टर मनुष्य माने जहा करि पारंती नाही ताहा प्रभु करि पारंती। मात्र वाक्य कहे जे आमे ताहांक ठारे विश्वास करिबा पाए ताहांक सहित जे शांति रे आमे माने जागतिक जीवन रे बंचिबा समय रे आमे ताहांक सहित जे सुख रे आमे आनंद रे केवल रहिबा पाए जे हमको अनुग्रह दत्त होई नाही ख्रीष्टंक सकाशे ताहांक नाम सकाशे दुख भोग करिबा पाए मध्य अनुग्रह हमको दत्त होईछि। ख्रीष्ट रे प्रिय भाई भौणी माने यही कथा आमे बुझिबार अछि मात्र यही शरीरर दुख बेसी दिन पाए नुहे यही शारीरिक जांतना यही जंत्रणा यही शारीरिक सब पीड़ा आमर अनंत काल निमंते नुहे। मु आपण मानकु गोटे वाक्य पढ़ी उत्साहित करिबा पाई चाहे मो सहित आपण माने जोहन लिखित सुसमाचार को आसीबे। जोहन लिखित सुसमाचार 16 अध्याय 22 पद रे प्रभु यीशु ख्रीष्ट गोटे कथा कहंती लिखा जाए सेही परी तुम्भे माने वर्तमान दुख पाउछ किंतु मु पुनर्बार तुम्भ मानकु दर्शन देबी आउ तुम्भ मानकु हृदय आनंदित हेबो ओ केही तुम्भ मानक ठारू तुम्भ मानकर आनंद हरण करिबो नाही। ख्रीष्ट रे प्रिय भाई भौणी माने वर्तमान आमे जगत रे रही दुख भोग करूछु शरीर रे
ଆମେ କଷ୍ଟ ଉଠାଉଛୁ, ହେଇପାରେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସକାଶେ ନିନ୍ଦା ପାଉଛୁ, ଅପମାନ ପାଉଛୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜା ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଆମେ ଗତି କରୁଛୁ। ମାତ୍ର ଦିନେ ଆମର ଏହି ଦୁଃଖ ଆନନ୍ଦରେ ପରିଣତ ହେବ। ସେ ଆମକୁ ନେବା ପାଇଁ, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନେବା ପାଇଁ ସେ ମେଘମାଳରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱୟଂ ସେ ଏହି କଥା କହନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗୀତ ସଂହିତା 30 ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, 30 ଗୀତ 5 ପଦ ଏଠାରେ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ତାହାଙ୍କ କ୍ରୋଧ କ୍ଷଣ ମାତ୍ର ସ୍ଥାୟୀ, ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଜୀବନ ଥାଏ। ପ୍ରିୟମାନେ, ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଘର ନଥାଏ, ଗାଡ଼ି ନଥାଏ, ସମ୍ପତ୍ତି ନଥାଏ, ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଜୀବନ ଥାଏ। ଆଉ ସେହି ଅନୁଗ୍ରହ ସେ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଦେଇଛନ୍ତି? ଏହି ସଂସାରରେ ସେଟେଲ ହେବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ଏହି ଜଗତରେ ଆମର କ୍ୟାରିୟରକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ନାହିଁ। ଅନୁଗ୍ରହ ଆମକୁ ଏଥିପାଇଁ ଦତ୍ତ ହେଇଛି, ଆମେ ଏହି ଜଗତରେ ରହୁ ରହୁ କଷ୍ଟକୁ ଉଠାଇ, ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଉଠାଇ ଆମେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ତଳକୁ ଲେଖାଯାଏ, ରୋଦନ ରାତ୍ରି ପାଇଁ ପ୍ରବାସ କରିପାରେ, ମାତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ କାଳରେ ଆନନ୍ଦ ଆସେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ କେବଳ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଆମେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛୁ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଆମେ ଏହି ଜଗତରେ ଏଡଜଷ୍ଟ ହେଇପାରୁନୁ। ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ପାପ, ନିନ୍ଦା, ଅପମାନ, ତାଳନା ଉପରେ ତାଳନା, ଧର୍ମ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ସମୟରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଆଜି ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆସୁଛି। ଆଉ ଏହି ସବୁ ଦୁଃଖ, ଏହି ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସବୁଦିନ ରହିବ ନାହିଁ। ସକାଳ ହେଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରାପ୍ତ କାଳରେ ଆନନ୍ଦ ଆସେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରଭୁ ମେଘମାଳରେ ଆସିବେ, ଆମର ସବୁ ଦୁଃଖ ଆନନ୍ଦରେ ପରିଣତ ହେବ। ଆମର ଦୁଃଖ ଆନନ୍ଦରେ ପରିଣତ ହେବ। ଆମର ଆଖିର ଲୁହ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ପୋଛି ଦେବେ, ଆଉ ତାହାଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଆଉ ତାହାଙ୍କର ଆନନ୍ଦର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୁଃଖ ଭୋଗ, ଯାହା ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ ବାହାର କରିପାରିବେ, ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 23 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ। ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର, ଯାହା ଏହି କଥା ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଏହି କଥା ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 23 ଅଧ୍ୟାୟ 28 ପଦ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏଠାରେ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ବୁଲି ପଡ଼ି କହିଲେ, ଗୋ ଜେରୁସାଲେମର କନ୍ୟାମାନେ, ମୋ ନିମନ୍ତେ ରୋଦନ କର ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣା ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରୋଦନ କର। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଶରୀରରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଅନ୍ତରରେ, ଜଣେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଜଣେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଥିବା ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମା କିମ୍ବା ବାପା, ଜଣେ ଯୁବା, ସେ ନିଜ ନିମନ୍ତେ ମନରେ ଦୁଃଖ କରେ, ଅନ୍ତରରେ ଦୁଃଖ କରେ। କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଜୀବନ ଅବାଟରେ ଯାଏ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପାପରେ ପଡ଼ିଗଲା ପରେ, କୌଣସି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବିରୋଧ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ପରେ ସିଏ ମନରେ ଦୁଃଖ ପାଏ, ମନରେ ନିଜ ଅନ୍ତରରେ ସେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରେ। ଆଉ ଲେଖାଯାଏ, ତୁମର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରୋଦନ କର। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜରେ ମୁଁ ଅନେକଙ୍କୁ ଜାଣେ ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜର ପୁଅ ଝିଅ ପାଇଁ ସେମାନେ ରୋଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ କଥା ଯୋଉ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ବୁଝୁଥିବେ ଯେ କାହିଁକି ସେମାନେ ରୋଦନ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଛୋଟ ଥିଲା ବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ରୋଦନ କରିବାର ଥିଲା, ଆଣ୍ଠୁ ମାରିବାର ଥିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଥିଲା, ଏହି କଥା ସେମାନେ ନ କରିବାରୁ, ନିଜ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଣ୍ଠୁ ନ ପାତିବାରୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରିବାରୁ ଆଜି ସେମାନେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମା ବାପାଙ୍କ କଥା ନ ମାନି ସେମାନେ ନିଜର ପୁଅ ଝିଅମାନେ ନିଜର ମା ବାପାଙ୍କର ନାଁକୁ ଅପମାନ କରି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାଁକୁ ନିନ୍ଦିତ କରି ଆଜି ସେମାନେ ମା ବାପାଙ୍କୁ ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯଦି ଆମେ ମା ଅଟୁ କିମ୍ବା ବାପା ଅଟୁ, ଆମର କାମ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମର ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ଆମର ଦୁଃଖକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଣାଇବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଜଣେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଥିବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ମନରେ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୁଃଖ ଥାଏ,
ଯେତେବେଳେ ନିଜ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଅବାଟରେ ଗଲେ ନିଜ ମନରେ ଆଘାତ ହୁଏ, ଦୁଃଖ ଆସେ, କଷ୍ଟ ଆସେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକରୁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 9 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ମୋହର ହୃଦୟରେ ଯେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ଓ ନିରନ୍ତର ବେଦନା ହେଉଛି। ଏହି କଥା ସାଧୁ ପାଉଲ ରୋମିଓ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ସାଧୁ ପାଉଲ ସେ ଫିଲିପିଓ ପତ୍ର ଲେଖିଲା ବେଳେ ଲେଖିଲେ ଯେ ଆନନ୍ଦ କର। ସେ ଜେଲରେ ଥାଇ, କାରାଗାରରେ ଥାଇ, ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସମସ୍ୟାରେ ରହି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ କର। ମାତ୍ର ଏହି ଜାଗାରେ ସେ ଏହି ଯେଉଁ ମନର ଦୁଃଖ, ଅନ୍ତରର ଦୁଃଖକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରି କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଅନ୍ତରରେ, ମୋର ହୃଦୟରେ ନିରନ୍ତର ବେଦନା ହେଉଅଛି। କାହିଁକି ବେଦନା ହେଉଛି? ଜଣେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଏହି ବେଦନା ହୁଏ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ। ନହେଲେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇନଥିବା, ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ବିତାଉଥିବା କୌଣସି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ମନରେ ଏହି ଦୁଃଖ ଆସେ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଏହି ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଥାଏ ଯେ ମୋର ଭାଇ କାହିଁକି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲେ ନାହିଁ, ମୋର ଭଉଣୀ ଆଜି ଯାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ମୋର ଭାଇ ଭାଉଜ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏହି କଥା ମନରେ ଚିନ୍ତା କରି କରି ଜଣେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଥିବା ଭାଇ କିମ୍ବା ଭଉଣୀ ମନରେ ଦୁଃଖ। ଏହା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୁଃଖ ଭୋଗ। ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୁଃଖ ଭୋଗ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ 3 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଏହା ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ମିଥ୍ୟା କହୁନାହିଁ। ମୋହର ବିବେକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ମୋ ସହିତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଅଛି। ଲେଖାଯାଏ 3 ପଦ, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ମୋର ଆତ୍ମୀୟ, ଏପରି ମୋର ଭାଇମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ନିଜେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକ ରହି ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ନିଜ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧୁ ପାଉଲ ସେ ନିଜ ହୃଦୟରେ ସେ ବେଦନାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ତାହାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି, ଦୁଃଖ ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ସିନା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଲି, ମାତ୍ର ମୋର ଭାଇମାନେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇନାହାନ୍ତି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନାହାନ୍ତି, ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇନାହାନ୍ତି, ପାପର ଅଧୀନରେ, ପାପର ବେତନ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ, ସେ ମୃତ୍ୟୁର ଅଧୀନରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି କଥା ଜଣେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଥିବା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଃଖ ଥାଏ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏହି ଦୁଇଟି ଦୁଃଖ ଆମ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ। ପ୍ରଥମ ଦୁଃଖ ଶରୀରର ଦୁଃଖ, ଆଉ ଶରୀରରେ ଯେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିଛି ପାପରୁ ସେ ନିବୃତ୍ତ ହେଇଛି। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବାରୁ କେହି ଯଦି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରୁଛି, କେହି ଯଦି ନିନ୍ଦା ତାଳନା ପାଉଛି, ଧନ୍ୟ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଧନ୍ୟ। ଲେଖାଯାଏ ଆମେ ସେହି ନାମ ସକାଶେ ନିନ୍ଦା ପାଉଥିବା ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଗୌରବ ହଉ, ତୁମେ ମୋତେ ଏହି ତୁମ ନାମ ସକାଶେ ତୁମେ ଏହି ଦୁଃଖକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ, ଏହି ନିନ୍ଦାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ, ଏହି ତାଳନାକୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଏହି ସୌଭାଗ୍ୟ ଦେଇଛ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା, ଆହୁରି ଆମେ ତାହାଙ୍କର ପଛରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ରସର ହେବା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମକୁ ସେ ତାହାଙ୍କ ହାତରେ ସେ ପୁରସ୍କାର ଧରି ଆମକୁ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏହି ପ୍ରଥମ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୁଃଖ ଭୋଗ, ଜଣେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଥିବା ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହି ଦୁଇଟି ଦୁଃଖ ଭୋଗ ରହିଛି। ଆଉ ସେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଯାହା ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବା ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବା ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଥିବା ଭାଇ କିମ୍ବା ଭଉଣୀଙ୍କ ମନରେ ନିଜ ପରିଜନ ପାଇଁ, ନିଜ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଅପରିବର୍ତ୍ତନ ଜୀବନ, ପାପରେ ବିତୁଥିବା ଜୀବନକୁ ଦେଖି ସେ ହୃଦୟରେ ବେଦନାକୁ ଅନୁଭବ କରେ, ହୃଦୟ ତରଳି ଯାଏ, ହୃଦୟରେ ଦୁଃଖ ହୁଏ, ହୃଦୟରେ ବେଦନା ହୁଏ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏହି ଦୁଇଟି ଦୁଃଖକୁ ଆମେ ଆପଣାଇବା, ଏହି ଦୁଇଟି ଦୁଃଖକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା। ଆଉ ନିଜର ପରିଜନ ପାଇଁ, ନିଜର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ପାଇଁ, ନିଜର ମଣ୍ଡଳୀର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ଅବାଟରେ ଯିବା ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତୁର ସହିତ, କ୍ରନ୍ଦନ ସହିତ, ଆଣ୍ଠୁର ସହିତ ବେଦନାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଢାଳିବା। ଏହିସବୁ ବିଷୟର ସମାଧାନ ପ୍ରଭୁ କରିବେ ଆଉ ଆମକୁ ସେ ପ୍ରଚୁର ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ।
ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆଜିର ଏହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ